Bonjour, dans cette vidéo, on va voir le critère de Riemann au voisinage de plus l'infini dans le chapitre des intégrales généralisées. Alors l'énoncé est comme suit. F est une fonction qui est définie sur un intervalle de type a plus l'infini. Donc le problème est au niveau de plus l'infini. L'objectif, c'est étudier la nature de l'intégrale entre a et plus l'infini de f de t dt. Alors هنا ملي كنبغي نطبق le critère de Riemann au voisinage de plus l'infini, يعني le problème عندي في plus l'infini, pour savoir la nature ديال هاد l'intégrale واش il converge ولا diverge, شنو كندير؟ كنجي كنحسب لا ليميت في لو بوين اللي خارج اللي هو plus l'infini ديال لا فونكسيون اللي عطاوني اللي هي f de t وكنضربها في t à la puissance alpha. دونك كنحسب هاد لا ليميت. فهاد لو كريتير عندي دو ريزولطا، يا اما هاد لا ليميت تخرج لي كتساوي 0، يا اما هاد لا ليميت تخرج لي كتساوي بلس لانفيني ولا موان لانفيني. الا كانت لا ليميت غادي تخرج ليا 0 اولا عارفه انها غادي تخرج ليا 0، كنختار الفا سوبيريور ستريكت à 1 et je dis que l'intégrale entre a et plus l'infini de f de t dt est convergente. وإلا كنت عارفه ان لا ليميت غتخرج لي هي بلس لانفيني ولا موان لانفيني، كنختار الفا inférieur ou égal à 1 et je dis que l'intégrale est divergente. Donc le critère شنو هو؟ إلا كانت عندي لا ليميت في بلس لانفيني ديال t à la puissance alpha fois f de t égale à 0 avec alpha supérieur strict à 1, je dis que l'intégrale est convergente. إلا كانت عندي لا ليميت ديال t à la puissance alpha fois f de t في بلس لانفيني كتساوي بلس لانفيني أولا موان لانفيني avec alpha inférieur ou égal à 1, je dis que l'intégrale est divergente. Alors un exemple, je veux étudier la nature de l'intégrale entre 1 et plus l'infini de x carré fois exponentielle moins x dx. Donc هنا أول حاجة عندي le problème كاين في plus l'infini parce que واحد داخل. Donc le problème عندي في plus l'infini. f de x هي هاد لا فونكسيون كلها، هاد x carré fois exponentielle moins x كلها هي f de x. Donc le critère شنو كيقول ليا؟ كنشد لا فونكسيون f de x وكنضربها في x à la puissance alpha وكنحسب ليها لا ليميت ديالها. إلا كانت لا ليميت غتخرج لي إيغال 0، كنختار الفا كبر من واحد et je dis que l'intégrale converge. إلا كانت لا ليميت غتخرج لي هي بلس لانفيني أولا موان لانفيني، كنختار الفا inférieur ou égal à 1 et je dis que l'intégrale diverge. Alors هنا كنعرف أن la limite lorsque t tend vers moins l'infini de t à la puissance alpha fois exponentielle t في moins l'infini égale à 0. Donc هذه c'est une limite usuelle. اش كتعني؟ كتعني إلا كانت عندي la fonction exponentielle ديال une quantité qui tend vers moins l'infini، إلا ضربتها في أي polynôme ديما la limite كتبقى لي كتساوي 0. Alors en général ملي كيتعطى لي l'intégrale ديال une fonction فيها الاكسبونونسيال وهذاك الشيء اللي فوق من الاكسبونونسيال طون فيغ موان لانفيني، كنفكر نستعمل لو كريتير دو ريمان. علاش؟ باسكو عندي اكسبونونسيال شي حاجه كي طون فيغ موان لانفيني، الا ضربتها في اي بولينوم لا ليميت ديالها ديما ايغال ا 0. دونك شنو غادي ندير؟ غنختار الفا سوبيريور ا 1. انا خديتها ايغال ا 2، نقدر ناخذها ايغال 3 4 اي عدد اللي هو سوبيريور ا 1. Et je vais calculer la limite plus l'infini ديال x à la puissance alpha fois f de x. f de x عندي هي هذه x carré fois exponentielle moins x، و x à la puissance alpha اختاريت alpha égale 2. علاش اختاريت alpha égale 2؟ parce que عارفه ان la limite غتخرج ليا هي 0. donc pour pouvoir appliquer le critère je dois choisir alpha supérieur à 1. حيت الا كنت عارفه ان لا ليميت غتخرج لي ايغال 0 ومشيت اختاريت alpha inférieur ou égal 1، ما نقدرش نطبق لو critère de Riemann. Alors يبقى لي غير نجوستيفي ان هاد لا ليميت ايغال 0. لا ليميت في بلس لانفيني ديال x carré fois x carré fois exponentielle moins x هي لا ليميت في بلس لانفيني ديال x à la puissance 4 fois exponentielle moins x. منين كنبغي نبين ان اون ليميت بحال هكا ايغال ا 0، شنو كندير؟ كنمشي لهاديك لا فونكسيون اللي عندي فوق الاكسبونونسيال وكندير ان شونجمون دو فاريابل، سيتادير جو بوز t ايغال هاد الشيء اللي فوق من الاكسبونونسيال. سوبوزون انا هنا عطاوني موان x، غنحط t ايغال موان x. سوبوزون عطاوني exponentielle moins x sur 2، غنحط t égale moins x sur 2. supposons عطاوني exponentielle moins x carré، غنحط t égale moins x carré. علاش؟ غير pour revenir لهاد l'écriture باش تبقى لي exponentielle t fois t à la puissance alpha. alors je vais poser t égale moins x، donc x égale à moins t, et je vais faire un changement de variable. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de x à la puissance 4 fois exponentielle moins x, et il y a la limite lorsque t tend vers moins l'infini, parce que lorsque x tend vers plus l'infini مع هاد الموان هي moins l'infini et x هي moins t. donc فين ما كانت عندي x غنردها t، هنا عندي x هي moins t donc غنردها moins t à la puissance 4.
fois exponentielle t اللي هي لا ليميت في موان لانفيني ديال t à la puissance 4 fois exponentielle t ورجعت لهاد لا ليميت usuelle égale à 0. Donc puisque لقيت la limite égale 0 avec alpha égale 2 supérieur à 1, donc d'après le critère de Riemann, l'intégrale entre 1 et plus l'infini ديال f de x dx est convergente. Un deuxième exemple بنفس الطريقة. عندي le problème au niveau de plus l'infini. La fonction f هي هذه كلها. راه ماشي كنجي كنكتب هنايا alpha égale à 1 inférieur ou égal à 1. Non, هذه كلها راه هي la fonction. هاد x à la puissance 1 هاد ال 1 راه ماشي هي الالفا. هذه كلها هي la fonction. Alors f de x هي x fois exponentielle moins x sur 2. De même, منين كنشوف عندي exponentielle شي حاجة كي tend vers moins l'infini مضروبة في شي بولينوم نقدر نستعمل لو كريتير دو ريمان. علاش؟ حيت اكسبونونسيال شي حاجه مضروبه في موال لانفيني مضروبه في اي بولينوم ديما لا ليميت ديالها ايغال ا 0. دونك شنو كندير انا؟ كنختار الالفا كي هي سوبيريور ستريكت ا 1. Alors هنا je sais que la limite في موال l'infini ديال t à la puissance alpha fois exponentielle t égale 0. هذه c'est une limite usuelle. Alors je vais prendre alpha égale 10 par exemple. نقدر نختار 2 3 اللي بغيت. Alors هنا je prends alpha égale 10 qui est supérieur à 1 et je vais calculer la limite plus l'infini ديال x à la puissance alpha اللي خديتها انا هي 10 fois f de x ou f de x هي x fois exponentielle moins x sur 2 et je calcule هاد la limite. Donc غيبقى لي غير نجوستيفي ان هذه ايغال ا 0. باش نجوستيفي انها ايغال 0 il suffit de faire un changement de variable. شنو هو هذا لو changement de variable اللي غندير؟ غنحط لا نوفيل variable t ايغال هذاك الشيء اللي فوق من الاكسبونونسيال. هنا فوق من الاكسبونونسيال عندي moins x sur 2. Donc غنحط t égale moins x sur 2. Alors x égale moins 2 fois t. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال x à la puissance 11 fois exponentielle moins x sur 2 فين ما كانت عندي x غنردها t. Lorsque x tend vers plus l'infini t tend vers moins l'infini. x هي moins 2 fois t و moins x sur 2 هي t. Donc غتعطيني هي la limite في moins l'infini ديال moins 2 à la puissance 11 fois t à la puissance 11 fois exponentielle t. t à la puissance 11 fois exponentielle t fois moins l'infini c'est 0. C'est une limite usuelle. إلا ضربتها في أي عدد غتبقى la limite égale 0. Alors هنا شنو عندي؟ limite ديال x à la puissance 10 fois f de x égale 0 et alpha égale 10 supérieur à 1. Donc d'après le critère de Riemann, l'intégrale entre 0 et plus l'infini de x fois exponentielle moins x sur 2 est convergente. Un troisième exemple, je veux étudier la nature de l'intégrale entre 3 et plus l'infini de ln de t dt. Alors هنايا عندي le problème de même plus l'infini. Le critère de Riemann plus l'infini شنو هو؟ كنمشي كنحسب لا ليميت plus l'infini ديال لا فونكسيون اللي عندي هي ln de t fois t à la puissance alpha وكنشوف واش غتكون كتساوي plus l'infini ولا الزيرو. الا كانت كتساوي plus l'infini ولا moins l'infini كنختار الفا صغر من واحد. الا كانت كتساوي الزيرو كنختار الفا كبر من واحد. الوغ هنا كنعرف ان لا ليميت plus l'infini ديال t à la puissance alpha fois ln de t راه ديما هي plus l'infini parce que t à la puissance alpha plus l'infini هي plus l'infini fois ln de t هي plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini c'est plus l'infini. Puisque عارفه ان لا ليميت غتخرج لي هي plus l'infini نمشي نختار ان الفا كي هي inférieur ou égal à 1. هنا اختاريت الفا égal 1 qui est inférieur ou égal 1. Alors la limite ديال t fois ln de t plus l'infini هي plus l'infini et alpha égale 1 inférieur ou égal à 1. Donc l'intégrale entre 3 et plus l'infini de ln de t dt est divergente d'après le critère de Riemann. Par contre, je ne peux pas choisir alpha égale moins 1 مثلا. علاش je ne peux pas choisir alpha égale moins 1 moins 1 راه il est inférieur ou égal à 1. mais الا اختاريت alpha égale moins 1 غتبدل ليا لا ليميت ما غتبقاش ليا لا ليميت هي plus l'infini غتولي ليا لا ليميت هي 0. إلا كانت la limite ديال t à la puissance alpha fois ln de t هي 0 avec alpha inférieur ou égal à 1 je ne peux rien conclure en utilisant le critère de Riemann. Par contre إلا خديتها مثلا égal à 0 ممكن. إلا خديت مثلا alpha égale 0 راه ممكن parce que alpha égale 0 est inférieur ou égal à 1. t à la puissance 0 c'est 1 fois ln de t et la limite de ln de t plus l'infini est toujours égale à plus l'infini.